Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi uzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah, sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lagi. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk pembeli. Nah itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan bi ghairi udrin syar'iyyin. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjo. Sudah status saya Pak, musafir. Ya, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya kan seru. Gudiken dikukur baik kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Gua nak muni pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi.
wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur. Umur sampean menangkap itu. Tua-tua yang serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya, ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajul. Kok mbok nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak gelem kadung ditambung lan waqt qabbalaha rajul. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajul, dicium oleh lelaki. Sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Bilang ke raja, takrif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha, bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun, pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya canom mau raja ben gak sido, itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu, waqt qabbalaha rajulun. Wah nggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu manir rajul apa abuha? Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Nah, itu namanya khilaf. Apa? Khilaf. Kalau di Balaghah disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman
Semaan Al-Quran rutin umum setiap Ahad Pahing untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Ahad Pahing ingkang badhe ngeleresi tanggal 26 April 2020, insyaallah bertepatan dengan 3 Ramadan 1441 Hijriah. Manggen wonten Masjid Al-Mubarak, Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sepindah malih semaan Al-Quran Mantab wa Zikrul Ghafidin rutin umum setiap hari Ahad Pahing untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Ahad Pahing ingkang badhe ngeleresi tanggal 26 April 2020, insyaallah bertepatan 3 Ramadan 1441 Hijriah. Manggen wonten Masjid Al-Mubarak, Desa Tegal Banteng, Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Anjar-anjar dari Balai Desa Kesilir ke selatan kurang lebih 2 km sampai Polindes Tegal Banteng ke timur lebih kurang 50 meter. Paham nggih? Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan sehat lahir batin, pinaringan kemudahan dan kemampuan nderek kegiatan agung menika kanthi yakin, ikhlas lan istiqomah. Al-Fatihah. Salajengipun monggo sami-sami nata manah lan pikiran sagete nyantolo manah lan pikiran derek ngamini doa khatul Quran ingkang badhe kapimpin panjenenganipun Agus Nur Khalis Abdul Aziz. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحن والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحاب أزواجه وذريته وأهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوام ملكك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا يا الله وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلام وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النار واجعل حجة لنا. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر علماءه ووزراءه ووكلاءه وعساكره ورعيته إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا والحجاج المعتمرين والغزاة المسافرين والمقيمين الإندونيسيين يا الله والإندونيسيين في برك بارك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لحظ حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عضة أولاده وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أولياء العارفين علماء العاملين والحبائب السادات والشهداء الصالحين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها. حضرتي كي خصوصا لحظتي كي أحمد صديق والدينا وربي روح شيخنا أبينا أخرى كي حمد جاسولي كي حمد عبد الله زادهم الله كرامة وشرافة فضل الله من كراماتهم والديهم وشيخهم وجدود وأهل بيتهم وأعوانهم والمقام حواليهم واجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا إلى آخر الذرية يا الله اجعلنا وإياهم من جماعتهم جمعا مرحومة إلى حضر من أهدوا الفاتحة لهم ومن زار قبرهم وإلى حضرة آبائنا أمهاتنا جدودنا جداتنا وأبنائنا بناتنا إخواننا أخواتنا أصدقائنا أستاذنا أستاذنا وقرباء مشايخنا ومن له حقوق عليهم وصانا بالدعاء من أحسن إلينا ومن ظلمنا وسألنا إليه علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جعلنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد.